Okay, Rick? Kumingay din, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Remark din, ha? Remark. Still laughing. Ano pa niya? Kuku ni Desma. Cool. Our divine diva. Sponsored by Canistan. Ay, putang ayos. Ano kinalaman? What? Listen! Gusto ko makita niya. Hindi na ko makanta. Sino ako? Gusto mo kumanta? Oo. Naka-live ka na ba? Kanina pa naka-live yan. Oh, what's up? If you go Kanina pa naka-live yan. Ready na rin. Kumanta ka na rin. Isa kang malupit. Service, food and beverage service store. Kanta ka na. It's open. Kanta na ako ha. Anong gusto mo? Request? Sweet Notes? Yeah, who's on the now? Or Elias? Elias na lang para masaya. Ano nga yung steps na yun? Pag ganun-ganun, ano ba yan? Okay, tell it. Noy! Ano pa ganun yun? Just service. Hindi ko pa kabisado eh. Pag-aralan ko yan ha. Getawan na. What do you need? Ha? Here. Sama ka diri. Oh, okay. Sama ka diri. Yes, boss. Lakas, boss. Sama ka diri. Sama ka diri. Pwede na magpatugtog? Ito na. Oh, yeah. Tabak ka diri. Sama ka niha. Sama ka diri. Yung diputak ka diri. Uy, nakalagay ko baliw. Do you think I care? Baliw din. Ipid na yung sugar natin, Abi, ha? Yung sugar natin, pipid na.